Mayong gabi sa tanan. Nindot ang church kay bulingi ka sa wala na itaw, bulingi ka sa tuo na itaw. Nasa sa tubangan. Salamat po Sir Ray for giving me this privilege nga makawali. O di ta maglangan, manindog tang tanan. Let's all stand and let's open our Bible in Lamentations chapter 3, verse number 22, verse number 23. I will be reading 2 verses tonight. The Bible says in Lamentations chapter 3, verse number 22, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Shall we pray? Father God in heaven, we thank you, Lord, for tonight. And thank you for this church, Pastor Ray, and his wife, and the whole family, and the rest, the members of this church. Thank you, Father, for your faithfulness sa matag-usa nila. Salamat kay Ginoo sa imong pagpadayag sa imong gahom aning lugar, Ginoo. Salamat sa pag-bless, Ginoo, sa ministry ng magipiyal kay Pastor Ray. Lord, tonight, i-bless ang imong pulong sa amo ang pagtuon ini, tuguti, Ginoo, nga namin makatunan. Itago ako sa krus ni Kristo, Ginoo. I am nothing without you, Father. In Jesus' name, amen. Please be seated. Now, before I preach, just a 1 minute or 2 minutes, I'm Pastor Oliver Ochia from Bible Baptist Church Consolacion, and I'm pastoring a 38 years old church. And dili ko tigulang ha. Nag-take over ko sa church. I'm pastoring for 11 years, sorry. And tiguang na ang church nga i-handle na to, and by the grace of God, nagalihok gyapon ng Ginoo, and I have my wife, kuyog na ko. Salamat ko ni Pastor Ray nga gitagaan ko privilege nga makawali. I am not worthy sa pagbarog sa pulpito, but by the grace of God, I will preach the word from this Bible. All right? The Bible says that it is of the Lord's mercies that we are not consumed. We cannot deny the truth that God is faithful. When we talk about God's faithfulness, dili nato masukod ang pagka matinud-anon si Ginoo sa kinabuhi sa matag sa katao. Even the unbelievers nakatilaw sa faithfulness sa Ginoo. The Bible says that because His compassions fail not, they are new every morning. God is faithful every single day. Sa matag-usa na to ka kinabuhi, every single day, God is very, very faithful. Hangtod karon nag-exist na because what? Why? Because God is faithful. And I will tell you, kung magisgot ka, kung unsa ka matinud-anon ng Ginoo, walay gamay nga tuldok nga dili faithful ang Ginoo. Sa kinabuhi sa matag-usa na to, mga kaigsunan, I can say to myself, God is faithful. Nadunggan ako ang testimony ni Pastor Ray before nga ganahan siya sumbagay. Ako ganahan kog basketball, pero di mahuman ang basketball kung way sumbagay. So that was before. Og hangtod mga isunan, I found myself nga nagwali nako. I'm not worthy of this, But because of God's mercies and God's faithfulness, gibutang ko niya sa church, I became a pastor, nawa ko na sayod, but I believe God has a purpose. Nay katuyuan ng Ginoo nganong gibutang ko niya sa church to become a pastor, and mga isunan, mauna nako nakita ang faithfulness sa Ginoo bisan unsa ka kamaldito, bisan unsa ka kabati. I will tell you, gibuhi pa ka sa Ginoo because God is faithful. And I will tell you tonight, He wants you to be faithful also. Let's open our Bible. Let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Look at your Bible. 1 Corinthians chapter 4,
verse number 1 down to verse number 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Now, verse number 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Now, I will tell you tonight, matag-usa na to karong gabi na ay gipiyal ang Ginoo nato. It may be talent. Dili man siguro ka kwartahan pero talented ka nga tao. Dili man siguro ka kamao mo, mayo ka mo kanta pero kamao ka mo map sa salog. Dili man siguro ka kamao mo map sa salog pero pwede ka manglimpyo sa CR. So we have all talent that was given by God sa matag-usa na to. And God wants us to be faithful on what we have. Alright? And yun ang mga isunan, there are times nga usahay makalimutan nga naadi ay reward ang faithfulness. Sa atong pagpanarbaho, sa ato ang pagpamastor, sa ato ang pagka-missionary, sa ato ang negosyo, sa atong pag-eskwela, sa tanan natong routine sa kinabuhi, it needs faithfulness. Are you with me tonight? Faithfulness sa kinabuhing Kristohanon is very, very essential. And I will tell you, ang ato ang pagkamatinud-anon, dili na utangon si Ginoo. There is always a reward of being faithful. I will tell you, faithful maka sa pagsimba, faithful maka sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios, soul winning, faithful maka sa trabaho nga gibutang sa Ginoo nimo diha sa church, faithful maka sa imong business, faithful maka sa tanan mo isan. I will tell you, one day you will have your reward. And don't forget, ang Ginoo dili mangutang. And that is why tonight, mga igsunan, I will atong hisgutan unsa man ang what are the benefits of faithfulness sa ato ang kinabuhing Kristohanon. So I can, dili ko magdugay for the sake of time, mga kaigsunan. During my pastorate in 10 years, moingon gyud ko nga ang Ginoo wa gyud nagpasagad. Wala gyud migipasagdan. When we talk about provision, God provided everything by the grace of God. When we talk about health, nagbarog ko dire sa inyo nga tubangan, mga igsunan, nindot kayo, pananaw ninyo, pero mga igsunan, I don't know, sa ubang pastor, pero maayos siguro glawas, pero naasa tayo sakit. Pero because God is faithful, naagihapon ko dinhi. Nakaabot gihapon ko dinhi. By the way, nakuyawan ko pag-ingon ni Pastor Ray nga, Pastor, magwali ka, kuyawan ko. Wag ko katulog. I will tell you, mga isunan, God is faithful. Nagbarog ko diri. Nga naman, mga isunan, He wants me to be faithful. He wants His reward. Gusto niya nga ang reward nga iyang giandam para na ko muabot sa ako. If muabot man na sa ako, how about you? Muabot sa nasa mo if you are just being faithful. And what the Bible says, that a man be found faithful. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Are you with me? Now, what are those benefits? What are those unsaman ang mga resulta if a person, mga kaigsunan, ang usa ka tawo naging faithful diha sa iyang Ginoo? Now, there are several blessings that come through faithfulness. Number 1, faithfulness will let our faith grow stronger. Ang ato ang pagtuo magsunan mo unsa man unsa nang stronger, magkusgan, maglambo. When you think back, what challenged your faith in the earliest days of your walk with the Lord compared to what challenges it now, usually you can see growth. Why? Because faithfulness is an exercise of faith. Are you listening? And faith is a muscle that grows over time. Ang mga kasunan, ang pagkamatinud-anon, imuhang gi-exercise ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. And when you exercise, there will be a building of muscle. Kana bitaw mag-gym,
Unsay purpose na ang gym dili para mudaot ang mag-gym nga tao, ang purpose na para magdagko ang iyang muscle. Now, mga kaigsunan, when we become faithful, kung kita mag-faithful da sa Ginoo, I will tell you mga kaigsunan, ang atuang pagtuo, mag-build o unsaman kalig-on. Do you want more? Mga kaigsunan, keep being faithful. The Bible says in Colossians chapter 2 verse 6 and verse number 7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ingon ang Biblia, mga kaigsunan, isip mga katauhan sa Dios, isip mga anak sa Dios, walk ye in Him. Walking with the Lord, mga kaigsunan, nagkinahanglan na sa atuang faith. And we need to be faithful diha sa Ginoo. Because why? As we see sa atuang text na itong gibasa, every single day, God is faithful. There's a pastor says that what a moment. When you talk about what a moment, pagkanindot sa Ginoo sa atuang kinabuhi. Kunya, the more ka nga mag-faithful, the more ka nga masuod sa Ginoo, the more ka nga magtubo, mga kaigsunan, spiritually. The more nga mabutangan og muscle ang imong faith. I mean, strength. Kanang mga tao nga dagkog muscle niya, inig-alsa na sa, kasi nga na lifter man na, no? Madaog na nila. Pero kitang ang muscle na to usara, kaba mo asa ng usara ng muscle? Kana bang nadiri ba usara yung muscle? Saud na basketball player ko, 6-pack ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nya, medyo nindot diri. Pastor, pagka pastor na kay, ni gamay diri, ninaog sa tiyan. Muna 1-pack na lang. But I will tell you, sometimes mukatawa ta, pero this is truth. Sometimes we forgot to be faithful, mga kaigsunan. And when dili galit ta faithful sa ato ang mga buluhaton diya sa Dios, diya sa church, sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo nimo, mga kaigsunan, I will tell you, your faith will never grow. You want your faith will grow? Be faithful. Keep being faithful. That's point number 1. Point number 2. Faithfulness proves that God is real to the eyes of unbeliever. Faithfulness proves that God is real to the eyes of the unbelievers. When a Christian continues forward despite of opposition and setbacks, it sends a powerful message to others that God is trustworthy and able to sustain those who follow Him. Do you understand what I mean? Ang usa ka Kristohanon, mga kaigsunan, taliwala sa mga oposisyon sa kinabuhi, taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, sa dihang nipadayon siya, nag-faithful lang gihapon siya sa Ginoo, naghatod ka og mensahe sa mga unbeliever nga kani sila o nindot nilang Ginoo da. Kay bisan naglisod di sila, naman gihapon sila sa church. Bisag lisod ang kinabuhi namo adto manggihapon ni sila, unsa kay naa nila? Just like Paul and Silas. Paul and Silas and the Philippian jailer. The jailer didn't ask, what must I do to be saved, in Paul's first days of ministry at Philippi. But remember, it was after the jailer watched Paul and Silas' response to the persecution and their steadfastness through it that he asked them for spiritual help. Did you remember? Philippian jailer, na preso sila si Paul, but they sang praises. Mao na mga isunan, unya sa diha nga nakita na sa Philippian jailer niya, mga kaigsunan, ingon sila, grabe nilang Ginoo. Mutong niingon siya, Sir, what must I do to be saved?
Unsa may gihimo ni Paul and Silas because of their faithfulness, bisan nagkalisod sila, bisag napriso sila, mga kisunan, they are just being faithful to their God. If we are being faithful to our God, somebody will be saved. Makakita sila sa itong testimonyo, kani siya, gilutos na siya na ako na siyang gikulata, wagid ni musukol, unsa kay naaanin niya. You send a great message to the unbeliever. Faithfulness proves that God is real. I believe that God is real. Do you believe? Mga kaigsunan, in Acts chapter 26, verse number 30, then he called for a light and sprang in. This is what happening to Paul and Silas. And came trembling and fell down before Paul and Silas and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Look at that. Kung wala pa nagbarog si Pablo o si Silas, nag-backslide pa sila sa dihang napriso sila, muingon sila, maghawa na tayo, di na tayo magkristohano na kaya napriso mahinuunta. Adi ito maluwas ang Philippian jailer. But because napadayon sila, sige lang, okay lang ni, kaya nga naman, Ginoo man niya itong gisaligan. So sa diha mga kaigsunan, nga wagid sila naghawa si Paul and Silas, bisan pa naabli ang pultahan, mga kaigsunan, ang Philippian jailer, ingon siya, mga sir, unsa man akong buhaton, nga maluwas ko. There are trials and testings in life. Daghan mga pagsulay, mga testing sa kinabuhi, but don't forget, God is faithful. Don't forget, God is faithful. And what we need to do, just keep on keeping on. Just serve the Lord faithfully until the unbelievers, until the unsaved person will see Christ in our life. Hangtod nga makita nila nga, naagid na si Ginoo, lahi igid ni sila. Lahi igid ni siya, lahi igid ning tawanaan ni mga kasunan sa atong pagpadayon sa ato ang pagkamatinud-anon diya sa Dios taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhing Kristohanon. I will tell you, makita na sa mga dili Kristohanon ang imong kalahian. Amen. Mao na mga kasunan, I will tell you, that's nindot kaayo ang blessing kung ang usa ka tawo naging faithful. Makadala kag kalagatubangan sa Ginoo. I will tell you, ang atong pundo dito sa langit, dili man kwarta. Ang atong bahandi dito, mga kalag sa tao. And praise the Lord for this church, mga kaigsunan. Ang konsolasyon, nagsuportar og mga missionary. Mga kaigsunan, grasya ra pud sa Ginoo nga makasuportar. And this church, I've heard many times, wagay ko nag-expect nga makawali ko din eh. But praise the Lord, mga kaigsunan, this is a privilege for me. And I will tell you, hope this message tonight is a blessing to you. Point number 3, faithfulness will build up our relationship in Christ. What a blessing, mga kaigsunan. Wala man ko, this is the first time that I've seen people, but I believe, mga kaigsunan, kani nga church naa din ang faithfulness because why? You can see God's faithfulness. If the pastor of this church is not faithful sa iyahang pagkapastor, mga kaigsunan, makita gyud ang resulta. But because I believe, mga kaigsunan, the man of God nga gibutang sa Ginoo dili nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing ug kunsa siya ka matinud-anon sa gibuhat niya. And that is why naay mga tao nga gibutang ang Ginoo sa church. Amen. Nindot kayo. Naglingkod ko sa inyong lingkuranan, gwapo ho eh. Pero tanaw ko sa amin, mas gwapo gyud ko. Faithfulness also build relationship within the church. Ibalo mo nga, ang church fellowship,
makita nimo ang mga Kristohanon nga nag-faithful sa pag-alagad mga igsunan, you will enjoy the fellowship. Nindot kayo ng fellowship kaning unani niya mag-istorya unya inikahuman sa service nagmanay mga magkao niya I mean, that's good fellowship. Og sa dihang nagwali ang pastor naminaw ang tanan, that's good fellowship of God's word. It will strengthen. Faithfulness will build up our relationship in Christ and to others. As you serve the Lord with the same people year after year, mga kaigsunan, the more nga magkasuod ang mga Kristohanon, the more nga magkanindot, magkalawom ang friendship sa mga Kristohanon, the more nga magkalawom ang relationship sa mga Kristohanon, and the more you will grow. The more your Christian life will build up your relationship with other people and especially to your God, mga kaigsunan, maglambo. The Bible says in Hebrews chapter 10 verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves together. That's very simple. That's Bible. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. We believe that Christ will come one day. We believe that rapture will set in one day. We don't know. Just keep on keeping on. Build up your relationship with the Lord Jesus Christ and with the people of God. Unsaon na? Through your faithfulness. Kanus amang ka makabuild og relationship sa imong isigigzon kung dili mo magkita-kita? Are you with me? Kanus aman mabuild ang imong relationship ngadto sa imong Ginoo if you are not in the church? Are you following? No man is an island. Dili lang ikaw usam. When we talk about Kristohanon, it composed of people inside the church. When we talk about relationship, there will be no relationship in one person. It should be two, it should be three. And that is why ang Bible, dili masipya, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Not forsaking. Sunday is for the Lord. Amen. Praise the Lord for that. Salamat kay naigingon ang Bible, naigigahin, mga isunan nga, usak adlaw nga magsimba ta, magkuyog ta. And don't forsake it. I praise the Lord, mga kaigsunan, nga naay mga kasimbahanan, nga naagyod ang mga Kristohanon during Sunday. Nasa panahon, mayingon ang mga Kristohanon, tungod kay naaman sad gyoy mga panahon nga muhatag ta og excuse aron dili ta makana sa church. Nya mo gamit og bersikulo, mayingon sila, ingon ang Bible, pastor, ingon ang Bible as the manner of some is, ilahaning gamiton kaning not forsaking the assembling of ourselves. Ingon dayon, as the manner of some is, kami na, pastor. Kanang di kayo muanhag Sunday, kami na, as the manner of some is. The wrong interpretation of the Bible. Ayaw, mga kaisan, di dyan na ito ipahaom ang atuang gusto, ang Bible atong ipahaom sa atuang gusto. But I will tell you, ipahaom yun na ito atong kinabuhi diha sa Biblia. Not forsaking the assembling ourselves as the manner of some is, but exhorting one another, and as so much the more as you see the day approaching. Christ coming is very near. Doon na kayo. Gubot na kayo ang kalibutan. Asa pa? Gubot na galing Pilipinas. But don't you worry. Christ will come. Kung luwas ka, mga kisunan, you will be raptured. No worry about it. But I will tell you one day, inigabot na to dito, there will be a, what? Rewarding day. Naanay reward ay? Ganin higalik, manarbaho mo, kung nindot inyong performance, naagali mo yung reward. Ini ka Disyembre, unsa may reward? Usa ka sako! Sako lang, way sulod. Pero naadyo yung reward. Because you are doing your best, you are being faithful sa imuhang gitrabaho. You are being matinud-anon sa mga gipiyal sa imuhang amo. And how much more nga ang atong Ginoo, mga igsunan?
Asa man ta nakakuhag idea si Pastor Ray, asa siya nakakuhag idea nga manghatag siya og reward sa mga nagtarong. Of course, in the Bible. Because the Bible says Jesus Christ himself, ingon siya, my reward is with me. And one day there will be a rewarding day. Kanus ama na nato imihuon, inig kamatay na nato. No, while we are still alive, napata sa church, gipiyalan ta sa Ginoo og mga buluhaton diri sa church, mga kisunan, trabaho ana and just be faithful sa kana nga butang nga gipiyal sa Ginoo nimo. In our tithing, in our giving, in our worship, in our serving. Amen? Church worship is very important. Number one, if wala ka dire, you will miss the blessing of singing. Kaya balo mo kaning pagkanta mga kaigsunan, mao ni makapa-enhance ato ang kasing-kasing. You will miss the blessing of singing. Number two, if you are not here in the church during Sunday, you will miss the blessing of offering. Point number three, if you are not here during Sunday, mga kaigsunan, you will miss the blessing of preaching. So Sunday is OP na. Naagid na sa church because there is singing, there is offering, and there is preaching. And it needs faithfulness because faithfulness is rewarding. Last point nga akong isulti mga kaigsunan. Faithfulness in laboring with God will produce fruit. No farmer quits in disappointment at not seeing crops the day after he plants his field. He knows it takes time. Magtanom ka og liso, inig kaugma, di pa na muturok. I hope you understand that. Pila pa na kaadlaw, wag ko, kay di man ko nasayod na ng kuan, pero naagi mayo ana. Pila ka adlaw, brother ini, kung magtanom kag mais, pila ka adlaw usa moturok. Tulo ka adlaw moturok. Magtanom ka mga isunan 3 days moturok, makakita ka nanay ni gawas nga dahon. Unya kung ikaw farmer ka, mag-expect ka inig tanom nimo karon inig kaugma, wa man moturok, mubiya ka. The same sa atong pag-alagad. Just labor with God. Because one day, kanang imong gitanom, you will reap on that. Sigurado gina na anak mga kaigsunan. Alright? The farmer knows that it takes time nga ang usa ka liso moturok. Mga kaigsunan, kitang Kristohanon, just do the work of the Lord. Because I will tell you, the Bible says that all our labor is not in vain in the Lord. Galatians chapter 6 verse number 9, and let us not be weary in well-doing. For in due season, ato ng anihon. Kung ayaw lag-undang, sige lang. Kapoy maning pang-alagad, pastor, sige lang. Nagtuo mo kaning pagpastor, dili kapoy pod. Ngano di ay? Kaya mo nang magtuon ka niya sa imong pagtuon, makuyawan pa ka basig sakto ba nigdili ni? Pero nag-agad man is balang espiritu di masakto gid ni. Amen? Well, yes, we studied magtuon man gyud kay di man pwedeng magtuon. Pero salamat na lang kanay balang espiritu nga may magtudlo sa mong dila. Sa among una-una, sa among kasing-kasing nga kani mao'y ilitok. Mga kasunan, when we work, when we are being faithful sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo nato, sa ato ang trabaho, mga kasunan dire sa church, kung gipiyalan ka, bisan diya sa imong pagpanarbaho, I will tell you, ayaw lag kaguol. Do not be weary in well-doing. Because why? For in due season, we shall reap if we faint not. That's Colossians chapter 6, verse number 9. Tonight, mga kaigsunan, this is it. Just continue to be faithful. As our God is faithful,
Ang atong Ginoo mas matinud-anon siya sa matag-usa nato. Kita sad. God wants us to be faithful. He wants to see us faithful. Gusto niya nga makita ta nga magmatinud-anon sa atoang kinabuhing Kristohanon. He wants to bless His people. Kung tanawon nimo sa Bible, walay tao diha nga wala giampingan sa Ginoo, walay tao diha nga mga gigamit sa Ginoo nga unsa man nga iyahang gipasagdan, wala. If you remember mga kigsunan, kinsa to nga propeta nga gipakaon, gidadag pagkaon sa uwak, kinsa to nga propeta, if you know, Bible student. Oh, nakaila sila, kinsa ka ito? Oh, tanawa si Elijah lagi. Wala man siya kaon dito. Ang Ginoo naghimog milagro. Tiya mo na, uwak nagdala og pagkaon. Iya siguro tong pagkaon sa uwak, pastor, wasa ko kay Bawron, huwag magisulti sa Bible. Niya, iyang gihatang Elijah, share lang ta Elijah, okay, luuyan ni mo eh. Bravo, tell you, milagro to nga gihimo sa Ginoo. Tiya mo na, ang uwak nga mukaon og unod, gidala niya ang iyang pagkaon nga to ni Elijah, gisugo sa Ginoo, wak, dala na dito, pakaon na to akong anak. Unsa na siya? Di lagi ta pasagdan sa Ginoo. The Bible says that I will never leave thee nor forsake thee. That's what the Bible says. Mga missionary, mag-adto ni sila dito. I don't know if you understand what I'm saying. Mag-adto ni sila sa ilang lugar, sila na lang ni. Labi pag walay kauban asawa, ulitaw. Muna, if you're a missionary, you need to have a wife. Kasi wala kang maano doon eh. Pag may problema ka, ang sasabihan mo lang yung nakatalikod ka, nakaganon. Oh. Mag-uusap ka na cellphone mo. Wala. Now, I will tell you, they are just being faithful. Kaya naman, they are called by God to go there. And that is why, just labor, just be faithful, because why? God will never leave us. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, verse number 24, faithful is He that calleth you, who also will do it. 2 Thessalonians chapter 3, verse number 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Last verse nga kung ihatag ninyo, 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Makuan mo siguro na diha. Here we go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, look at this. For as much as you know that your labor, are you laboring with God? Your labor will not be in vain in the Lord. And I will tell you, mga kigsunan, sultian mo, kung ang Ginoo gali magpanalangin sa matag usa ka Kristohanon, walay tao, bisag kinsang tao, makapugong sa panalangin nga maabot si Ginoo sa imo. You just obey God. Just be faithful. How faithful is our God? Dili ta makatupong. Di ta makatupong sa ka-faithful sa itong Ginoo. But we can do things more nga magmatinud-anon ta diha sa Ginoo. Because why? Mga kisunan, God is faithful to bless His people who are faithful. Just labor with God. Don't forget, ang atong Ginoo, dili patay, buhi. Buhi atong Ginoo. Mao na naginhawa ka karon. Kaya kung patay atong Ginoo, patay na punta. Nanaw na, nang uban, gagmay ilong, pero naginhawa. Sakto ra sa ginhawa, dagkong ilong po, wapod ma-over ang hangin. I mean, God is faithful, very, very faithful. And that is why, wala tay butang, wala tay wala gid tay makaingon sa itong kaugalingon nga di ko magmatinaran sa Ginoo. Mga son, if you are saved tonight, kung anak ka sa Dios, starting today, by the grace of God, pagampo nga magmatinud-anon ka sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. I hope tonight natin nasabtan sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Shall we pray? Father, we thank you, Lord, for tonight. Thank you for the word. Thank you for giving us an encouraging message tonight that we need to keep on keeping on and be faithful sa amo ang mga gipanghimo Ginoo
nga imong gipiyal kanamo dinhi sa kalibutan. While we are here, help us, Lord. And Lord, thank you for this church. Thank you for Pastor Ray. Thank you for your blessing ngadto kanila, Ginoo. Dalaygon ka karon ka gabhion dungog himaya among iuli kanimo in Jesus name. Amen. Thank you very much. Salamat, Pastor. Manindog ta palihog, manindog ta. And bow your head and close your eyes. No? And while the piano will play very softly. Now, Christian, God is faithful. God, He will never bless the unfaithful believers. But God will bless the faithful. Young people, adults, if you want to have a blessed life, be faithful. Importante kayo na I don't want uli kamo di ko maghatag og invitation because the message na atong nadunggan is to challenge to every one of us nga mag-faithful to sa Ginoo. Daghan tag pasalamatan sa Ginoo ang mga butang nga gipiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong kaluwasan igo na nga mag-faithful to sa Ginoo hantod sa atong kamatayon. Kung tadtaron niya akong lawas, di ko kabalos sa kaayo sa Ginoo. Did you realize how God is faithful to us? Pero He came to this world to die for us aron makapuyo ta sa langit. O ang Diyos gusto siya mo bless kaninyo. He wants us nga mga tao makakita nato na we are truly God's people. But He never blesses unless we become faithful. If God speaks into your heart, why you will not come? And say, Lord, thank you, Lord, for your faithfulness. Lord, I want you to work with me. Tinuod na, ang Diyos dili siya mo trabaho sa atong kinabuhi unless we became faithful. Sayang lang ang gahom sa Ginoo. Sayang kayo ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. He cannot work with us because we are sometimes, and most of the time, we are unfaithful. Just promise the Lord, Lord, help me to be faithful. Our Heavenly Father, what a great message of God nga among nidunggan. Lord, because of your faithfulness, na kami Ginoo nagapabilin because of your grace. Thank you, God, for your mercy. Lord, thank you, Pastor Oliver, for using him to preach thy word. And Lord, thank you so much sa imong kaayo namo, Ginoo. Lord, I pray that you will help these people. Help us, O God, to acknowledge your faithfulness and to be grateful because you are so good. You are a great God. Lord, you are so powerful. But sometimes, O God, you cannot work with us because we are not faithful. Lord, help us, O God. Give us grace to be faithful always. Aron makita, Lord, ang imong gahom sa among kinabuhi. Lord, help your people. Encourage them always, even in times of their trials. Nga ila kang pasalamatan, Ginoo. Nga ilang makita ang imong faithfulness sa among kinabuhi. Yan ang ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.